Barbie. Alima ya sentía celosa. Ah, nansiselo si Alima. Sabi. Ano sabi? Otro. Another day, Daddy Raul do Bigo. And many persons comment, Misma is like Barbie and Alima. Alima sa katodo ay. celosa na. Ah, kasi maraming comment sabi ni si Miss Barbie ganda kapag en Alima selo si Alima. Oh. Bakit maganda rin naman si Alima? Parang Barbie din naman. Oo. Iba. Hi everyone. Nandito na tita si Sopita. Kasi pupunta na bukas. Babalik ako ito. Balik aki kang ganda oh. Diba? Sophie, sino may miss dito? Si Daddy Raul? Yeah. Kasi Kian. No? Saka si Ate Kylie. Saka si Mama Lenden. Saka si Abuela Lola. Hindi mo pa rin ginagawa. Na ito si Alima. Oh. Doon si Ami. Saka si Misma. Tingnan mo yung ginagawa sa kanya. Pakita mo. Ito buñuelos. Kapag matulog. Ganon. Para ¿cómo se dice? Que el pelo esté bien por la mañana. Esa Tagalog. Ano? Para que el pelo quede bien por la mañana. Para que el pelo quede bien por la mañana. Maayos. Para maayos buhay. Para maayos ng bugo sa umaga. Ganon. Tú lo sabías. Ito si Alima. Ayusin mo. Boss. Que yo vino que venía a casa cuando teníamos la basería. Que venía siempre, tomaba mucho así, ¿cómo se llama? Compraba siempre café. Sino yun? Ah! Carpintero? Ah! Amigo de kapatid ni... Tu amigo que tú tenías, que... Kapatid ni este guineano que mamá decía marido. No, este. No, su jefe. Ya está aquí en Filipinas. Mamá, ¿cómo se llama? ¿Cómo tú llamabas ese hombre? Ese niño. ¿Cómo se llama más ese niño? El que clavaba solía traer. la basería. Bahay ng kubo. Tonton. Tontong, oh, ito. Tontón, pero... Si Tontong. Tontón ya está aquí. Ah, su jefe. Su Sí. Filipino. Ah, Ah. pues... Tontong, este guineano está aquí. No, su jefe. Filipino. Su jefe Ah. filipino ya está aquí. ¿Por qué te sabe? Yo soy filipina también. Ah, si... Me lo han dicho aquí. Ano talaga yun? Yung Tontong? Si Kuya, yung gumawa ng bahay kubo ka na siya magdate. Ah, sa Africa. Sa Africa. Ayan, ibigin mo si Alima. Alima. Alima, magti-TikTok. Huling TikTok na sa Pilipinas. Dali na. Mamaya kakain tayo. Ito si Misma. Hindi naman kita. Oo. María ko. Nahihiya daw siya. Tendrían que ver. Eres guapa, Mala- Al comentario Para me pasear dice mucho, para no olvidar también. Barbie, Para estar en Barbie, casa. super Barbie. Si tiene wifi, no te pasa nada. Cuando tiene wifi no hay paseo. Mamá, otro día cuando yo hacía video, mucha gente ha comentado de que Disney como Barbie, Alima ya sentía celosa. Te voy a pegar. Ah, nansiselo si Alima. Sabi. Ano sabi? Otro. Another day, Daddy Raul do Bigo. And many persons comment, Misma is like Barbie and Alima sa katodo ay. celosa na. Ah! Kasi maraming comment sabi ni si Miss Barbie ganda kapag en Alima selo si Alima. Oh. Bakit maganda rin naman si Alima? Parang Barbie din naman. Oo. Diba? Kita mo naman si Alima, parang Barbie din. Misma. Y dicen que ella pone su telenovela. Parang Barbie din. Oh, guys, comment si Alima Barbie din. Para masaya. Para masaya. Ito, Misma pangit. Si Sophie ba? Para Barbie Si ba? Sophie. Mama. Si Misma mataba. Saka, lay banana. Ito, sino? Ayoko. Pangit. Loco, misma.
Ikaw pangit, tinan mo pangit. Maganda si Miss. Eto, pangit. Maganda yun. Eto, ikaw maganda. Barbie? Sino pangit? Si Ami. Ito. Reaksyon, tinan mo mga reaksyon. Au. Kami. Si Alima, ang ganda. Bibian. Siyempre pangit lang. Pangit. Oh, Chico. Mata ba? Ito si Ami. Oh, ng cellphone na lang. Oh, pagod na pagod. Ito. Ito ni Vivian, oh. Madami, oh. Tingnan mo, oh. Dito mga sus. Ito mga sus. Dito ng sus, tsaka isang pantalon. Dito ng nadami. Oh. Ito, bibili ka ng daddy ko dito. Yung sus. No. Pagod, tingnan mo ano kami. Baka napagod talaga. Madami, oh. Ito si Amit. Ito si Misma. Ang ganda. Ito si Alima. Si Sophie at kami. Ito si Daddy Raul. Bakit? Kilig? Chisme? ¿Cuántos años Alima tiene? 8 no. Sí. ¿Cuánto lo pone ahí? Tengo 9. No puede, debe ser mayor de edad. Oh, mira, you will miss this house. Oh, miss na kita. Oh, ang ganda. All Philippines. Ganda ng kulay, oh. Sinan mo bahay ni Chamame. Ganda, oh. Blue. my seguidores. Grabe, oh. And my followers. We miss your followers. Dali, no. Paano? Miss, ng subscriber mo? Yes. Ano sabi ng subscriber? Subscriber ng Pinoy 480 no? No? Ayun. Ano sabi? Thank you for subscriber from... Thank you for subscribe Yeah. my video. Thank you for watching. Thank you for watching. I want to have my video have many comment. I want to my video have many comments. Yeah, 10,000 comment. Ganon? 10,000 comments. Ayun! Ano gusto mo? Ilan comment? Ilan viewers? Si Ami. Ilan comment? 9,000? Grabe, Ami. Madami, oh. May ilan comment? 100. No. 1 million. 1 million? Oo. Comment. Sino mas maganda? Si Alimat o si Barbie? Comment sino mas pogi? Si Amir o tsaka si Vivian? Tsaka yung comment sino mas maganda? Si Chamame o tsaka si Ali o tsaka si Sopita? Comment sino mas pogi? Si Daddy Raul o si Kuya Bill? Comment. Ay, kalaki ko me lo envío en mi tableta. Ito si amigo. Oh, wow! Ito si amigo. Ito si Misma. Ang ganda, di ba? Oh. Ganda, pero mataba. Ayoko. Ikaw, pangita ba? Si Daddy Raul. Ito si Alima. Si Daddy Raul umiiyak. Oo, umiyak na lang. Kasi abuela Lola. Kasi may miss na ang abuela Lola. That's my favorite. Guys, comment. Bye-bye. Alima. Bye. Bye-bye. Ay, sabi. Amin. Comment, Alima's Bye-bye. Amin, bye-bye. Amin. Amin, bye-bye. Amin, bye-bye. Unde bye-bye. Amin, di bye-bye. Misma. Ayun. Bye-bye. Sama me, bye-bye. Bye-bye daw. Ayan na po si Vivian. Siya na po ang magbablog, vlogger. Si Alima mo. Alima, ano gusto mo? Asan? San? Alima, san? Alima, ¿dónde? Me TV. Me han metido en su cuenta. Ah. Él me lo va a enviar, esa cuenta me lo va a enviar en mi tableta. Ah, ganon. Ah. Si Misma. Nanggacat si Vivian. Misma, she call me. Don't call me. Don't call me. Don't call me. She call me. Anon kangga. Si Ami. Ami, wag kang
sa messenger. So kami tinefio pelo tito mana. Don't call me. Ano yan? Grabe oh, namimiss ng aking bagay. Diba? Oh, asan si Pikutina? Mamimiss ni Pikutina. Mayin. Kamayin. Si Ami yun, si Ami. Okay, kata. Sa mga dami. Si Ami yun. Tingnan mo. Hindi bawal. Hindi. Ganda yun. Patay. Oh, sarap pa? Aming. Sarap. Hindi makikita. Ano ba? Ganda. Oh. Ano? Asan Coca-Cola mo? Asan Coca-Cola mo? Oh, chismoso, chismoso. Aldrin. Sino si Andre ba yan? Yeah. Si Andre pala yan. Aldrin. Ayan po mga amigo, ito na po yung huling pagkikrinta sila sa Pilipinas. Pata si Sophie, napakaganda. Siyempre, sakit. Talaga masakit. Sakit ba, Sophie? Ba't sasaktan? Han lavado la cabeza por la mañanita. Y no lo han pensado. Nasakit tayo siya, Cuando ya mami. secado así, ya está fuerte. Masakit. Ayan po mga amigo, ito na po yung last day nila sa Pilipinas at ating huling vlog nila at mga ginagawa nila. Mga normal na gagawin lang po namin. So, hopefully po mga amigo, maging okay sila sa pag-uwi po nila sa bansa nila. Maging okay po ang lahat para sa atin. Patuloy natin mahalin ang mga batang ito dahil alam ko na love na lovely po sila. So, syempre po, si Kuya Raul po magpapatuloy pa rin po. Ang mahalaga lang po ay tayo ay maging happy sa araw-araw. Maraming mang pagsubok pero matatapos din po ang lahat ng ito. So, piliin po natin maging masaya na lang at maging mabuti sa ating kapwa. Maraming salamat po mga kababayan ko at mabuhay po ang lahat at God bless. Yan po.